yakung sogoi khamsama hai jemon bol cheli khamui hockey ngui khamui thangma hai ngui tongkha belaino wanama sincha khoroksa bukhukni o mangpili engkha samuno constituency ni bisingo khobjak 3 kilo khaksang kamini bukhuk komla sri tripura tei boni o yakung sogoi tongmani no thangui naikha 49 samuno constituency ni MDC Hongso Kumar Tripura tei bono kisami sabo rang chuba chuya farkha tei mankhang kangke dati no bono sakham nagobo tlangi phunungnai ni sakha yagulo tam ko kosraka khnai ni belaino kirmai sinchangui tongkha yakung hor jemon khamui hockey ngui chama hai gari abo khlai tlangi abo khlai nani ba dobin no nini no uskang rang der phaita bno abo khlai ni na phaita ठीक है गुचरो कम को दो तो साथ में तीन फाइल नहीं ठीक है खूब जगह जों खाइमे पेपर में था खाइ हिंदू फाइल पियो नहीं खेली करी जाका काम खलाई जों हॉस्पिटल स्टांट लांग रहे तो इसका दे हमनो स्टांट हॉस्पिटल लांग रहे बुझखा हॉस्पिटल लांग दी बिथि वाथि जाना माने जों नायने बिदान फरनाय खाना तों दी हॉस्पिटल तलां नों नौ तंखायला किन्तु उंया हॉस्पिटल तलां दि चिकित्सा खलायनाय बेनि याथै हानाय बिको आं तो बिनो सदरस्त हताबो हांसा आं छाया कुमार पारानि अटो एक्सीडेंट नंगो याथै गबाय तुया दे अबनो पर्यन्त आं तलां स्लांरै ताव गामाखै हिं तु मालनि न सिनाबले ह मालनि ओ 10 किलो नि ओ हास्पाताल थां तो हारेगा खाना मातलांना किन्तु न रां क्लाइन थाका ना मातलांनाय हॉस्पिटल तांदी निनो बो बखान सकाय ताव बखान कहां को हॉस्पिटल लाइन थां बुलाय बुजु खैला थांगा मौया पाना नाय देबो कावलां बो बुजु खै दबिन मा नाय न दायित्व खा उहा का कुबु कुरु या खै बो सिकादे नो यु ड्र तार बाजन फाइनाय यु ड्र खना जतो जाय खलाय नायनाय जों अबनो जों आरो नायर नायना किसा हेल्प खलायनाय एबं निनि याथै हानानि बय व्यवस्था नगो सराय रक गायबसो दं नगोलाय के हासो दं ओ सिनि लगै गरु बजा ब्रै फिसा कैसा जे ओरि जों सुनाय माने अब क्लारा त खुनै ब्री ओ चलारा पुरो दं त ओ क्लारा हेउ ग नुला बे जानि जाको थे ओथे माइरालै दं बो पारा पुरो खा थै दखले किलो खाकसां कामि हिंगे सामनो ब्लक बे खबजाक निन मंखाय मामा आने मंखाय कइना खमा ताक निनि लगे सं जे याकुं हामिया नुकमानि 20 बोसोर रुबि अब हायके थंगर खलायमा दंखा और 2 मास लाइन तो आ का पेका आखा और बास के हानु वो 2 मास का तमरो खलाय नुखुं चालाय दं नरक हा हो खयो चालाय जा से नुखुं खरबसो जानाय नुखुं जे जों मास थांसै जों गायनाय आखा ब्रिक साखैहा नरकनि आसोग जों जल दुखु कष्ट बियाल खलाय दं मानि जरावो नरकनि नक नुखुंगो ताबु सगर थैसाबो फायबा सफैगा ताबु का 7 बो फायो नै फेजाका एमपीसी 7 फायो आरगा फायो नै फेजाका बो जेबिनि एमडीसी सार फैगा तिनि नुखुंगो 49 सामनो कन्स्टिट्युएन्सी एमडीसी हंसो कुमार सार फैगा ताम कगरि कलां खानार न ताम तामर बि फैगा बा ताका हास्पाताल गतलांनि हि साय कालां जा सुबा सुबा हायरक दारि कालांका एरा कालांदा हॉस्पिटल गो थांनानै फायनानै नायखानि खलायनि हनै कगरि कलांका हाय कावरा कालां आबुन खारिबो सुबा सुबो रि कलांका रांखौ फैसा राय कालांदा ताम बाव हायमा दं तिनि खबो हायनरक सुगिया थंगर खलाय दं मानि जरावो खाका हामबाय फाय तिनि नरनि नुखुंगो बासा मानतुय नों ताम सनामसु आलाय पा सादामनि मुहा सादामनिया जे साननो सगै आनि जे बना हो जाका तं हरका खाकसां कथा निनि ए आनि खाकसां जाका जरा चाया जरावो निनि नुखुंगो बो चाया जरा गा मैया नां फैजामना खाकसां निनि मुंखै आनि मुंखै कइनाकमा जे साखामिया आंनाय निनि लगिसं बखाय कमलाश्री गोसो अंखना अमर हुना बिनि जले काखना तिनि गरम गनां एमडीसी सार फायै सुबा मानि कारिबो टिप्रा हासे गनां न्यू टिप्रा सारक कम फाय चाय सुया थंगर खलाय दं रकनो सुबा लायो खाका हामबाय केबो तमुनो नरकनो सुबाना मुसुमै दं हांखाय नों ताम कय मं दंनाय केबो फाय खक्सा खनै सुबानानि बागै जे बतबो जे बुइनि माया दया जा जे जुबानि मुचुने के बुझे जुबा जाना जुबानि याके बुझे दं जुजाना आ तो बुइने ला हिजामिया एकाउंट नंबर दं दं एकाउंट नंबर दं हांखाय अ भिडिअनि स्क्रिनाव सोंदिरनाय
tong kya khair go normal subanan musungui tong hanpe aro rokhor manai jana da hambai samono o 3 kilo bo sakhanya nei je bo haiki nang khana katai a nukhungo phai bo phai condition no phai actually ang to phai oro ang to koyekdin age ang kisa বিভিন্ন ইউটিউব রব বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া রব কিসা নৌকা যে 49 সামনো কনস্টিটিউশনের যে খকসাং কামি এলাকা কাইসা গরৈ বা নখুং বিগ্রা পরিবারনি কাইসা মহিলা বা বুড়ৈ বুমা কাইসা অসুস্থ মানে কারণ নৌকা বিনি ইয়াথি রাव সই थांबायका অব যদিও আরো তাড়াতাড়ি আং খবর মানখাই কে বুনো সুস্থ খাইনানি আং চেষ্টা খাইকামো তিনি যাই হোক তাবুবো বিনি কন্ডিশন আছে ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনিয়া এবং বিনি রোগী হামনাই আং বরনো কিসিসা আনি যে জমানিতে সাহায্য খালাইকা আবার সাহায্য খালাইনাই এবং সম্পূর্ণভাবে বিনি রোগী বাইকে সুস্থ হনাই বা তাম খাইনাই जों পার্টি হইতে जों হেলথ খাইনাই আনি সাব জোনাল চেয়ারম্যান দं আনি ডিস্ট্রিক্ট কমিটিनि सेक्रेटारि मनु साब जनालनि चेयारमैन आनी YTF नि राव दं आं दायित्व रखानि YTF नि नेतृत्व दबिन्द्र त्रिपुरानो आरो आनी साब जनाल चेयारमैन नो এবং আর্থিক ভাবে আং সম্পূর্ণ বরং সাহায্য এবং বরণের রোগী চিকিৎসা খাইনানি বাগৈ আং নাইনাই হব তে আং তিনি খুব খাসাই মা দं তিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যগো सबका साथ सबका विकास नै चले दं एनि घर घर रोजगार जे তিনি অমহাই খেয়ে ইয়াথৈ সাवै नौ কলায়ে কোনো চিকিৎসা খাইনানি পর্যন্ত বরণি যে অব যে বরণ পরিবার নাও নাইদে তা মুই তো বরণি নুখুং পর্যন্ত যে সনবাই তাবো নৌ তাই দं অমহাই খেয়ে চিনি ত্রিপুরাসার তাবুবো অমহাই গরিব দं তিনি सबका साथ सबका विकास जंफानो आं তিনি সানানি মুসুবো শুধু নেতা মন্ত্রী MLA MDC বিকাশ হইতো উইয়া না आंबो निजेनो MDC যদিও কিন্তু অমহাই চিনি বুড়ো তাবুবো বিগ্রা তিনি জনসাধারণ তিনি বিনাশনি অবচলে দं যেভাবে ইনকাম করে রাং করে পয়সা করে বরুনি উপার্জন করে ন্যায্য মূল্য দাম যেভাবে নখা সাকাবাই বাক্সা সবই যে দাম বাড়ি দं বড় একদম সারা ত্রিপুরা রাজ্যগো অমহাই খেলে গোबांमा आं मने खे अमहाय गोबांमा परिबार अमहाय दंना तिनि आं खूब कष्ट नांखा जे रोगिनो नङै बरनि नगो जानानि गरै जे अवस्था एकटा टेबलेट पाइ जानानि पर्यन्त रां करि बराव तिनि बरनि मकलनि मुक्तिनो नङै आं खूब खासाका ते आं तिनि जतनि सारा त्रिपुरा रायजोनि नाय दंनाय आनि त्रिपुरा सारावनो যারা দंनाय रावनो যারা माया गोनां रावनो आंबो कयनाय अमहाय जदियो कुनो जागागो जोंनि त्रिपुरा साराव अबहाय जदियो बियालो बा अबाबो অনতন কলাই দंजाइंके যত যারা কাহাম কিসা মিসা চাই দंनाय বা মধ্যবর্তী যারা পরিবার দंनाय রাवनो বা যত অমহাইকে জুবা মানখাই যাতে जोंनि बर' रगारि किसाले बर'नि लांमा हनानि बा बर'नि सुजुग दंनाय होननाय आं खाख्लाय सर अबहायनो त्रिपुरासा गंबारा हिंजानाय रब बिसिं बोरायो दंनाय गोबांमा रुगि आखाम दमाने अबहायके थंगरा खलाय दंनाय गोबांमा जराबो लाइ थांमाने रबनगो सर तिनि अबहायके खलाय दंमाने बिसिंखै गोबांमा साक नायनकनि बुखाखै खलायै साक नायजाकनाय सामु बांजानाय होननाय बारदाराव बेबो जाय एम्बुलेन्स रबनि बेबस्था रब खाय हजागो तिनि ताम कारणे बरकनो नायखानि खलायजागि आरो नानि खलायखना सारनि नजर तांगाव बहायके त्रिपुरा साकुंबारा रब असो खैतलाव खलाय दंनानै नांखना बहायकेनो हरसारावनो दै अब परिष्कार तिनि सानानि नांगो जे सारा त्रिपुरा राज्यगो सबका साथ सबका विकास हिमानि काउ सुदु निनि अबमाया निनि स्वास्थ्य शिक्षा যত ক্ষেত্রে তিনি বিকাশ হंगानाय दंमोन তিনি सामनो हस्पिटाल सঠিক ভাবে চিকিৎসা খাইজায়া ডাক্তারনি অভাব গাইনি স্পেশালিস্ট ডাক্তার করে কোনো শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার করে তিনি যিনি বুড়োরাও এই সব এলাকাগো মা চায়া মা লইয়াবো তো দङनो এবং বিভিন্ন রোগ আক্রান্ত হই তিনি সঠিক চিকিৎসা খাইজায়াবো गोबांमा তিনি প্রমাণ ছাড়া যেভাবে পাহাড় এলাকাগো তিনি থুই দङ गोबांमा জায়গাগো मोजायानि कारण बाय निजेनि परिबारनि साबुति रनबो जों फालिमानबो गोबांमा ससियेल मिडियागो बा हयतोबा चिनर प्रमाण करे जों किन्तु फेसबुक खुलाकै गोबांमा जागा नं हयतोबा चिनर कोनो एविडेंस करे किन्तु अमहाय चिनि विभिन्न जागागो अमहायके आं खा खलायो तिनि अपरिबार फाय आं मने खेका ताबुबो चिनि त्रिपुरा साराव आगेनि नायखे आरो तला कलखा तिनि आं ताइसिमा साका इनकाम करे काम करे कोनो सुजुग सुबिदा करे अमहाय बुलुं बिसिङो हाताय साकागो ताबुबो তিনি কারেন্ট করে তৈ করে এমন পরিস্থিতিও দङ কাজে অবনি যিনি যারা নাই দনাই ত্রিপুরা সারাव जों যত সিনানি नांनाय आगामी दिनाव जों ब लामानो हिंके ताम खायके जोंनि बर' राव अ जागानि जों फिउक जागनाय
अबनो जों वानसुलायथाय दरकार सार पाइथागो निनि बुखाखै अबहाय थंगरो जाया सुजा बिरमान दुखु खस्थ दियालग खालाय दं माने जराव सार कोनो थंरं बदल हिया करे केबो दंमनो खायर जागै हामजागै बरनो सुबा सुरक बेनान मुसुङै दंखांखाय अबहाय खा गोनां माया गोनां लुकरंनि थानि निनि बुखाखै तामो कयमं थंनाय सार पाइथागो ना अब तो सारा त्रिपुरा जोंनि बर' नाय दंनाय र जारा अब तो सुबायनो दङ जारा खा गोनां माया गोनां जोंबो निजे বিভিন্ন জায়গাগো অমহাইকে সোশ্যাল মিডিয়া বা একাউন্ট বা কোনো স্ক্যানার রাবো দিব जों শুধু বিভিন্ন অমহাই চায়া জয়া বা অসুস্থ মায়া বিভিন্ন সারা ত্রিপুরা রাজ্যनि চিনি যারা জামুং করুং মুসলিম করুং থং করুং রাवनो जों हेल्प खालायो जा फारे माने 1 টাকা 2 টাকা 100 টাকা 500 जों हेल्प खालायो आं आशा खायो दाबो অমহাইকে যদিও কোনো नरनि चैनल माध्यमे कोनो अबखलाय जाखा इनके बा आवायमं खलायका बरन्त कोनो आवायमं करी इनि नरनि चैनल माध्यमे आवायमं खायजाकदों एबं जारा नाय दंनाय राव बरनो सुबासु रिखाय आं मनेखे बेलायखे हामनाय एबं बर सुबासु माननाय एबं ईश्वर भगवान जारा अबहाय खायनाय रावनो बरनो आशीर्वाद खायनाय हि आं मनेखे हामबाय।